রেসিপি তৈরি হয়ে গেছে, চিকেন বিরিয়ানি হচ্ছে আজকে। এই যে চিকেন কষা হচ্ছে, আর চিকেন কষার সাথে আমাদের আজকে हाँ इसमें पानी दिया है। चाल बनाने জন্য এই যে मौरी দেওয়া হয়েছে, लवंग, इलाच, दालचीनी। इलाच भी देना पड़ेगा, नहीं दिया। देखो कितना डाल दिया राजू भाई ने, बोला थोड़ा सा तो देखो क्या किया। ये तो पूरा तीता हो जाएगा चावल। बनाओ जैसे हो। হ্যাঁ দেখো এই যে তৈরি করছি। আমাদের ওখানে রেসিপি আলাদা, এরা রেসিপি আলাদাভাবে করছে। আমরা তো চালে মৌরি দিই না, আমরা চালে দিই লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি এসব দিই। এরা দিয়েছে দেখো মৌরি ভরে ফেলেছে, মনে হচ্ছে নদীতে বাঁধ এসছে, মৌরির ভর্তি দিয়ে দিয়েছে এর মধ্যে। राजू भाई को बोला था थोड़ा सा देने के लिए, देखो क्या किया है। ये मौरी है, पानी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मौरी दिखाई दे रहा है। देखो लहसुन भी डाल दिया उसमें, लहसुन का सेंट आएगा। हमने बोला था उसमें नहीं देने का, हमारा उधर बनाता है लहसुन, बिना लहसुन के। ये सब বানানো হচ্ছে। তো আমাদের বন্ধুরা লাইক সাবস্ক্রাইব দিও আমার নতুন ইউটিউবে। নতুন আছি আমি ইউটিউবে বন্ধুরা, লক্ষণ রাজবংশী আমার প্রোফাইল।